Pulau jotono hambai kesari kaham tini ang social media o mafaimani karon bosi niaki laitane salah salni skango tini damsarani subjonal chairman tini amul jahat posiran riyang je social media o phaye aini sakao bang makau amya saye lugono misguide temo aboni kau mono sangsa saik narin matungse Yomi skang terwa nayi tong nayi jo to takumku hano payo ugra jagra jo to na huilawo ang aksang mo baitu baya payo ke kau ke bosi je bongaro bang ba kau no saha kau klau mano bong saha aring kau point no sa nai local candidate ni isu no to ye bong kau samo rawa ke development ni isu tisama oso development kemi pat lai thane 5 bosoro ake tisama ni bro so kam po taw abo joto edisi development ni kam phaimaro ko tisama ni bro so taw biro bo je kau samo ke chakri ko sidu roni bro no di odikiye ba ma kau ro bong ai sa ko election ya yomi ठीक no democracy country oba so party le jate jate khale no yo ari pho ai kau ke bose bong tinio chongbai ti promote hawo महाराजनी ti ke mobile 2021 chong ti promote party khapai mon poro bong phaya phaiye chongbai palno party o tong sino samta tamdino bono portfolio ko bono subjonal chairman sebino songe auno bono appoint subjonal chairman ko songe ke laithana 4-5 বছর কোনো balai tulai ko kru kahama kana songtang layo te joto kisu junal subjonal o je scheme phai morole bini thute ono bini netrito no bung te chomodi kana bini chakano je jatko distribution ko abo jagao binio bungja kondo bo party bai ko yetre ke party je nung ke pa samasto dus aini poro je samoro abo ko bokgo thiya maungke kau buike bosi je development ni kau no bungsa tisamo so tisamo insa development kam oha tere jagao insa development kam oha abole chini pwd ake junalo thangi office na ke aroni work order issue kemo notification sanction memo tongo aboro nai abose poima ke abo ta srawo nini je abun koye tisamo ni brokso kam tangmi ye bongje contractor ma bini so ye samoro au farse aini thini kuno contractor ko se tal jarawo kam aro thangi tamokri ko arai ho kanjan puni bro no maximum contractor ole tangnai le tongo abulang ma ko pisa ni ma himole bodi se botona te damsarawo entire damsara kerasara area wo jampui hote noa gang jarawo sini bro ro contractor ni license to ye license holder se ko एकमात्र जैक्सन देबरमा दामसरानी चिनी वारियर्स नो बिनी कैसे लाइसेंस दो बाकी नि कोनो लाइसेंस है के ब्राम टेंडर रो माराउ के ब्राम प्रिकारो कंपटीशन रो ब्राम कॉन्टेस्ट के ब्राम तो बाहर न ना अब के अब दिखे उन मारो नो आनो दूसरी है समरो बड़ी गोती है मा तो के चाकरी बाकरी नि इशू को बोनो आई नो ब्रो नो पा रि पाई मोदे के बोल को समरो अब हो टोटली wrong se mai mole chung phaiye kompoye kadinio not ni jona twitter hisabe jela mo brani one brani matang bakie brang mai mose kuno chini japonia abo brang je interview brang percentage ka hamon baye brang mai mose abo tiniwang ko kau samya skang puang je video ko ओइला जे जखन नोटिफिकेशन करे वो ट्विटर अकाउंट के ये नोटिफिकेशन करे वो आर को क्या वीडियो रिलीज के मतो आपको आ स्टेटमेंट क्लियर आम समो तो जे और वो चौ ईएम सीएम जो तो चौ महाब श्री आमा बैचिनी स्कांगनी एजुकेशन डिपार्टमेंट नि ईएम चितरन बर्मा बिनी वन इंटरेस्ट बैकिए माने नोटिफिकेशन करे मो दिखे सिखलाई थाओ आपो चौ बै नेगोशिएट के या अब देखियो मोबाइल से अब नोटिफिकेशन देखो के आबरो जगाओ आइनी
buno aini false koi sudo aini sangya aro executive committee member aini loge wa chini bruni se hodoli riang tongo bini nijer ko kazin no bungfono buno fono songne ke bodima nang ya kauro saye bro no misguide kamaro sai ke abon ba de chौtrip ma department o chौtre chakri labai mo sikri jen jagao edc chakri la male pang mano vacancy ko pang mano ari ho chong chakri la met mani chi o komata kri pang ke state government financial approve yan boye chong chakri la maya ke forest department o tai go state ni hoite o la maro abo jagar o brani poribar ni pro kalan joiriang se abro ho mai chi brang ai ti proposal to yo ang minister no proposal to ei jaga ko mai nei le bin poribar ke hasu se ar ko tini bro no bukami bana ye tre bing no pari pai yo bra poribar ke abo chi adi ke abo ko kau sai public no misguide ke boro bonsa sai ang bayang sao jeta guima to no sinai elakam do sinai ke jodi sa asu hamyang to sub zonal office meeting ke ko bono kalabre bono hari ya ke meeting samaro waiksuwa ang babari ke pima to ha ang nijer ko silama yang ha bit koro islam yang ha maja mai education to yo ta obodi ke sata asu 4 বছর 5 বছর তালাই তো বলে কামা के खुशी खुशी তালাই তো বসে হঠাৎ তাও বিজেপি যখন জেনে কেমন কি হবে সমস্ত দুসাইনি পুরো এই পাবলিক নো মিসগাইড কে মিস ইনফরমেশন রে के bodi ke kemo baidre ke politics ong politics thongdi tik ase no je ti ba di je party ho join ke di botoni ni rights to are in panu tre kano nang ya kau saye ma ko jukti prima kau pi kau saye to mole abo bele kuno din success umaya ang ni personal dusman hoya no ang no ai ni khaso mo ke ha chrai ang no pi sai ti mo pro se no ni ko sinai ni nim pha song bai chung asu poribar ke ta catholic dormo ko chung pal ke tang lai sap mo ang tau ko kuno main ke yari ko ko ta korole ta sari apo ai ko gothe ya to mo yo mang ka bo to se ni kau ni moteo sang tau ko jawab ma to are ka no puno jawab ta ar mo yang san nayo tawo bong local ni issue ko sa local candidate now ठीक no local candidate now now apo mane are info ang ko buisa no ti pramotha महाराजा ni नेतृत्व चो एनजीओ के मुझे शुरू किए यह नॉट त्रिपुरावले फाउंडर मेंबर हो से चो no puila ti pramotha o samung tangi phayo ke abudi no महाराज angno khaso ye angno jagari ha ang chong ye jang ticket mani puila ho tamya ang ai ni chakriya kare tam phaino ko ang महाराज no amyo ye महाराज no logel nei abo bayo angno sujogri ha 2021 ऐसे एक नंबर दामसरा जामपुई constituency ni candidate hisabe ke ang apo ai ni kuno chong mokuri jang candidate no nei ko महाराज ke thang sale to ko ang no reha ke ang abudi no ang contest ke ha paine de chemne de phapu ang kuno samaya arin po joto ni support baino tini apply le ke second time ta boro basu thang lai 5 বছর na joto ang restless ke je boy elaka o gure to mo ya pa ang gure mde ke gure ya ko ya saro mam ke lai thana yang sis kang ndc thane ro ko ang thamo su sole thang sa ya tini ang no je ja sane ro sa to ko boi ko le bosi officer sin pore ko to tour program soi soye elaka ma thamo ba ye office ko nai thang nei yo tour program o be ke soi nei ke bo jaga o dam sara ko di noa kampoi di jampoi point di anand bazar bandari ma point di ujan go siram o samunu bai simana on ma point di pa jaga o thang to kintu ke su gramo meeting schedule klai yang ye thang yang mo to abo pain khau to ya to are phang brang aro ni ko ro phang sau ano jora di mam ke bo 365 dino borsawa am insu office ni kam bai ma bai abri ke bo sibri ba no lai thari ko chung meeting schedule ke mo ke maximum party ni decision bai ngon bai party bro decision la bro meeting schedule ke abono no ke chung meeting ma ke je jaga town hall ko sibida to mon bai town hall maximum ma ke damsara tang ke damsara is hall damsara town hall bodi ma jaga do ke dari besi ko mon bai a chou te ba cha te to mon bai ab ma jaga no sirba meeting le ma ke ang bai se parao ya ke su parawa am sumoy amon karon le arin pa ang ang khau to discount kaham ke ang boro ko chi ye na ye brani sumoy sarong te kaham अवस्था ये ब्राउनी आरो एलाका ओ लोकल ओ चों जे लीडर सोंग ते मतो मॉनिटरिंग कमिटी नि प्राइमरी कमिटी नि लीडर ब्राउनी होते को ब्राउ कोनो मीटिंग रो प्रोग्राम शेड्यूल के याम के चों थानी कोनो थां होता के अब दिके मोरो कोनो तो आरो बे से पा जागो अब हो मैक्सिमम सा कवरेज का
keha kesu jaga se ang thang sok maya ang boye ang san ne mo ke bosi bodima state issue ro no to ye local candidate ta osao jong thansani mario phainse maharaja to jong local ni agenda ro no state mate ro no to ye boro rajniti ro jong khai sini issue le big issue le maike tipra mothani asol challenges sini na no sini ambition lep ma jong tipra saro no asu bosor bini tolao jong plai to mo jong breke aboni bai ko phine ne sini hampanda discount future of the kam phine ne sini generation boy jong samta ne boy thansani ideology ke bo jaga o nung ta o local ni issue ro no samai no se mate issue ro no te jong palai jong bini jong boy jong palai to ke breke bo candidate ro no te jong palai to local ni candidate now athani ke brang sau ta jaro local ni candidate waya po 1984 siya jokon 6 schedule provision 85 election mon siya ta jara local candidate kya humaya kun asu soke de copy bro no sani na je bro gyan to nai bro le sinai edc gothon mon siya shuru ke pa bo constituency bro no elected o aini skango elected unai rajendra ria doi rajendra ria to kya ke anand bazar ni kya hai bosiram kya ke aboni skango ini ayung kla thaiwam su bo ke 2000 sono kripa mohan ria bo chok se athar ni candidate trele bad bakile bo constituency ek number damsara jampoi constituency candidate sono bo brano gosram po ek number ono ko anand bazar po ek number constituency no ko imba damsara ni ongya abo kono se nang sanai ke clear ke sadi damsara ni mabo ongya party mabo siddhanto laya ke abole nang sisinai aroni bro nang leadership bo asu samung tangmoi mo kring bo ede na huit ma bo ede abole party se sinai aini du sia bole ang sila me man puno position ko ang tiket di mene ha pongya tiket di nahale sim party ko mahara se nai aketre party ko central je chong laye ra siddhanto ko abrikan maro no chong sapi laye ta obo tha ke chong ai ken mani charawo bodi kyong lai to ko chong pini ambo e chin chong sao ang sao je tosiram nung talsa politics o kaham ke ya prisini chong ke talsa kaham ke won chong lagi discount oni ni area no kaham ke tino nai boye nung talsa won chong di ang abo chenu no kabong yu maung ke bodi ke sapi mo bai ke no hasri ni ke no tola ti ke ni won chong e samo bai nung ko chuma yang ai ambo ya ko ke bose chong ta kum ku joto chong thang ha du bai thang modio bo ko mo chain se etre moha kau ke tinio बहुत bro leader kaham leader hamya ni kau sau ठीक नो leader kaham नाओ जाति नो ती केने अरे इपो tinio chong no mon jarawle आंचलिक पार्टियो leader kaham नेतृत्व kaham केता जराव तांग तो ने sini party ni supremo maharaja Pradyut Kishore Manikyo bongno rangko puja hoite sampurno bini khang khoram yarung kaham jat mane raja ya brem omodio jot to bongno khaso itongo bongno sini leader kaham umon bai chongle bongno palre ne dorkar to bong khoye sini ta jarawa kya leader po jati no do phano thangbai mani asu chu habawo samung tangbai ma komata koi ke no bon bai chongle bongno ma pao ar bai angle ke ha bini warrior omodio bini messenger omodio chongle bini tolawo tangye bini samung no chari man bai chongle ma tang ko chong sa no leader kaham ari bo chung sini sa kau ti kene ha to mom boy chung kriya chung bono asamo boy no chung ya priso amo se chung ti pramo thawo chung to ari ketre party bo chung thamoyo ar po tre party sini bo ekau sani koi bjp khong to tini congress khong to cpm khong to abro sini jati boy sini ti prasaro boy kau samaya abon boy se chung pamaya abon khoi pie ancholik party ko je sini ipf to nai roko tini asu jati boy to kon boy kau sapi tongko so buin jagawo tik jagawo ta na ke thangye sale asu brang tong khang parang koi rang ko pucha ko koi arang bai se chung brang no ba ko chu ya ding ke mau se chung pa me ar ke chung tre no phok ba me kham ami sidi jo to nai to nai ta pro no pa ko no mak sayu lugo jo to nai to nai ro no ko no mak sayu wai so nai ki ta ke ta ni jorawo chung bo independent ba saye sang chou bai ke jati no ti ko nai
no tui khok nai dofa no tui khok nai jati no hamyak nai ha ni samo baile abo baile jati le tui khok maya je sa pumaya angeren tiri sarao je ke no le bomak bana sarkaro tongye se chong thai lai thang 5 bosoro Maharaja chini asu tui phang ka mu se tinio chono moha keri maya ko to bongpho se tre se 5 ke nai nang ko abo dike se chongwai so lai sa butang ana boye tre jong phang ma thinai kau ba hamau nai kau tha mau nai raja no tre phang mari nai chulugo praja buno nangku ke bin phang barong nai bini kau khorang phang pa chunai abo dike se chong chini hampan da mai nai amnu e chong asao Maharaj dio no chong tui khok momai nai chong asam bo no chong le Maharaj ni loge to no army tre ang bisi kau saya wa su saya no ko no pai